ata desa na mo. You dizonyonga wanini. Ada senga da papa senga da ngizati. Wewe ke December ya mabe. December. You uzan libele. Nalobola ke kala. Ah mais bigi. Nalongo ta ngakutu. Ngadu makwambongo wana. Itiani ngaudu. Na tombo kina mona siko na mona foli ngo mo bwela chombo ni. Peti yo komo seranga ba jelemba. Yo mibale bele. Zone ngam na chadi me wangu. Na bidele jet. Ngam na chadi me wangu. Na ngaudu ba peti na unakipa bongo sude. Ya ngi komo sambe kutu. Tolo na loko tata $500. Na loko tata $500 na Parce bo. que yo solo $500 de tempo $500 ça non. Na ngidi na ngata bo. Toka bani katikati. Ebo ngana lokoti $500 ngana lokoti mbongo yo toka bola nayo. Ayo wa malade olango. Things say they why. Non. Olota. Tu vas descendre. Ngana oza 300 videsa. Desa senga. O desa. Ebo toka bola katikati. Ngana oza 300 desa. Tu vas bola. Ngam lokoti mbongo. Mais tu le deux de monsieur. Mbongo na ngai nde. Mbongo Madame. Azana mungu. Malelo ko $500. $500. Yes quand on linga zo 300, ngana zo 200. Temo ko sala. Oh shit. Yoka temo. Yeah. Ba mkonguza yomo yebitala na nguza mina zwimbo. Konguza 500. Alitoza yazo adesa singani. Konguza Ngabe desa singani. 3 d'hôtel faut ezanga. Mbongo yazana mbongo. So de lokoti mbongo. Na lino de lokoti mbongo. Tolo ba de pesi la ga. Ça. Oh, bochara sila auto panzora bani toka vile. Là au lokoti. De lokoti na teba ya. Tolo ba so de lokoti. Bino e bongo bino lokoti na disolo wa ebite disolo ngo. Bozaba vandi. Yeah!